A few moments later. Meanwhile, Happy Fiesta! Ang pagkakalat ng ating laro ay ang kapitbahay ko ay abang sagot kung sana mayroong katumbas na pera. Premyo! Premyo meron 50,000. Ang kapitbahay ko ay chismosa! Yay! Sugapa. Kapitbahay ko inggitera! Ang kapitbahay ko ay mabait. 100! Sungit. Ay, bakit? Ang kapitbahay ko ay matalino. Kanino meron? Kapagbigay! Kapagbigay! 50! Dugyot! Matulungin. Kapitbahay ko ay mayaman. Yay! Kapitbahay ko ay maganda. Bahay ko ay maldita. Ang kapitbahay ko ay mayabang. Bahay ko, mga adik. Makalat. Ang kapitbahay ko ay kuripot. Kapitbahay ko ay plastic. Pa. Tama! 50! Pangalamera! Congratulations! Happy Fiesta. Okay, second game. Second game, don't say the number. Premyo 300, 200, 100. So last The number from 1 to 13. Okay, pasok. Okay, safe? Safe. Safe? Safe. Safe? Safe. Oh, safe. Safe. Safe? Safe. Safe? Safe. Safe? 8. Oh, wala. Safe. 12 safe? Out ka na ba? 1 to 11. 3. Safe. Safe? Safe?
Save. 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 11, save. 8, may number ng 8. Wala pa, oh, save. 1, Save. sabi na? Okay, save. Save. Kuya. Out. Out. Four. Out. 4. 3. 1. Save. 8. Out! 1 to 7 ulit, kuya. 7, save. 5. You lose! Okay. 3? You dead! Number 1 to 4. Save. 1. Save. 4. Save. 3. You dead! Yung dapat pala na, Okay, 2, 3, One or two? Yung bring me, dapat dito lang sa garahe. Walang pipitas, walang manitira. Bring me. Ay, ang galing! Letter, wait lang. Letter F. Galing! Letter C. Camera! Cellphone, pwede ka Cellphone! Cellphone, 50. Next letter. E. Nauna na si ating. Letter G. Glasses. Ah, pwede. Oh, galing. Next. Letter U. Oy! Wait lang! Kala nyo, ha? Ay, nauna to. Nauna to. Letter M. Money! Next. Letter A. Ala! Aso! Ala! Kawawa na Disney! Last na. Letter W! O, ano na si Matt? Yay! Galing! A few moments later. Your turn. Okay, good. Go, go, go! Two points! Ash! Thomas! Tita Gia! Okay, o picture kayo dyan. Tayo 200. Okay, may 1 point.
Faye, 1. Matt, 1. Ma'am A, 1. Consolation, Travis, Tita Helen, Ate Jing, Ate Carol. Yeah. May tatlong pwedeng manalo. Okay? 200, 300, at 500. Okay, so, ang unang pattern ay dito. Pag ganyan lang. Any na pag ganito. Okay. Basta horizontal. Basta pag nag-horizontal, sasabihin na bingo na ha, kung gusto nyo na mag 200. Okay? X worth 300. 500, blackout. Complete. Isa lang. Tig-isa lang. Unang numero. Unang numero ay sa letrang I. 18. Okay, sige, kuha lang kayo. Yun lang may number. Okay. Wala na ako. Dahil birthday ni Ate Carol ng 22, yung may 22 ko ulit ng gift. Ah. May check ko? Meron ko 22. Okay, 22. Letrang B. 13. 36. 60. Ang I. Oy, tuwing ano lang to, fiesta lang to yung bingo Next. Letrang B. 14. A few moments. Sa letter I. 26. Next. Sa letter G. 54. Next. 7, 1. 46. Deal or no deal? Huwag na, hindi na. Okay. Push mo ha. Push mo na ata. Gusto mo na? Kunin mo na yung 200. Hindi ka na maglalaro. Ano? 58. 58. Ano? Go. Okay, kukunin mo na. Okay. 200. So, X and blackout na lang. Malapit na dyan. Sa letrang I. 22. Boy. 1. G. 5. 1. Ayun! Ayun! Ano? X? Okay, sige. Ano? Akin na. Okay, 300. Ate Carol Okay, na 500 na lang. 500 na lang. Wala ay. 1. 7. Next. B. 9. G. 48. O. 6. 2. Bingo. Okay. Check mo siya. Oh, check. 8, 5, 67. Congratulations! Congratulations! Anim na 200. Limang 300. Isang 500. Isang 700.
isang 1,000 at isang 1,500. So eto, iba't iba yan. Iba-ibang price yan. Okay, tapos ngayon, bibigay namin to randomly. Iikot siya habang kumakanta tayo. Wish you a Merry Christmas. Okay, get one and... Oh, shops. A few moments later. 6 7 8 and last 25. Okay. May click. Hindi, lahat yan, Mike. Scratch na. Pwede na? Okay, scratch na. Kaya ito kay team to, kay team to, mamaya na. Ay, team yan. Okay, team. Ay, kay Nick, kunin mo. Kay Nick, ha? Te, ikaw kunin mo na kay team. 1,000! Ano? 300! Oh my God! Ilan? 200 lang. 200. Oh my God! Ayan. 500. Ilan? 1,500! Swerte mo nga yung araw na to. Okay. Okay, ulit. Okay, pamigay na. Magkano? 1,500! 1,500. Next. Okay. Hindi. Sino yung ano? 1,000. 1,000. 800! Sino next? 500, no? Ako 500. Yay! Di ba? Hindi mo malalaman kung saan eh. Oo. So, sino 300? 300. 300. 300. 300. Okay. 300. Next, 200. 200! 100. 200. 200. 200. 200. May akong oras. Isa pa. Thank you po, Tito Kevin. Merry Christmas. Ingat ka po dyan. Thank you, Tito Kevin. Merry Christmas. See you soon. 1,800! Thank you! Merry Christmas. 150. 700! 850. 800! 400! 500! 600. 600. Asong suhi. 450! 2,000. Matthew. Malagi yan lang sa YouTube eh. Kita na. Thank you. Thank you. Lagay mo na din dyan. Wow! 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 Tapos na yun. Ati, Mama Chuck. Pay. Wow! Mampaw! Tagiya. The baby na Tita Gia. Mas Carol. Then, Tita Helen muna. Tapos sabay-sabay bubuksan. Faye, hawakan muna. Kim, Tom, Ash, Travis. Dali kids, open. What is that? Yeah. Dali. Oh, what's that? What's that? Maligo kayo maligo kayo. Thank you po sa gifts. Thank you, tita. Like it? The next day.